खबर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ, और आज उनके हमरा मौजूद हैं एक उभरती हुई रैपर। ओए उभरती हुई रैपर तू है? उभरती रैपर कौन है? रैपर, उभरती हुई रैपर तुमने कभी नहीं सुना? तुम दोनों खान बरादरान हो। हाँ जी, तो ये हैं रैपर जो बैठी हैं। Yours truly। माशाल्लाह। मैडम होनी की करते ने जनाब? रैप करती हैं, रैप। और भाजी सुनाओ जी, क्या सुनाओ? बड़े बुरे हालात च पहुंचे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਨ। कैसे? ਹਾਏ कैसे सलाब नहीं ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆਏ। वो क्यों? ਹਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ। आए कहाँ से हैं खान साहब? मैं लाहौरों आया रावी चो निकल के। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਤੋਂ। अच्छा, ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ ਵਿੱਚ। दरिया बड़ा जबरदस्त दरिया। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। कौन सा दरिया? ਭਾਜੀ ਸਿੰਧੂ ਅਬਾਸੀਨ ਭਾਈ। दरियाओं का बाप। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦਾਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। नहीं, इसलिए कि सारा पानी तो उसमें गिर रहा है, अभी गिरना है या अभी अभी मजीद गिरेगा। ये बाज़ औक़ात एंड सितंबर तक जाता है सैलाब। जो 88 का सैलाब था, ये आखिर तक गया था सितंबर। हाय लाहौर दा की सत्यानाश है। वो तो फिर दरियाई इलाके में कॉलोनियाँ बनेंगी तो यही कुछ होगा। वैसे इजाजत किने दी सी है? तकरीबन 62,000 हाउसिंग स्कीम्स हैं, और उनमें हार्डली 5,500-6,000 लीगल, जिनके पास NOC है, बाकी सारी इलीगल। नहीं, अलीम खान का भी बड़ा सत्यानाश होया। वो तो एक कॉलोनी है ना, ये महमूद बूटी से ही काम शुरू हो गया था, जहाँ पर ये लैंडफिल है, वहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला। और हर हुकूमत ने, हर मुतल्लिका इदारे ने, हर अफसर ने पैसे लेते रहे और ये गैर कानूनी इजाज़त देते रहे। आज सत्यानाश हो गया। सवाल ये है कि इनकी तहकीक किसने करनी है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है। ये जो बंद रोड है ना, बंद रोड सगियां वाला, इससे आगे क्यों नहीं तहकीकात होती? इधर ख्याल ही नहीं जा रहा किसी का, इसलिए कि सारे तो इस वक्त हुकूमती पार्टी में। लेकिन अलीम खान कहता है ते PTI दी हुकूमत ने इजाजत दी सी। वो PTI का जो बॉस था, जो सरबराह था, वो रो रहा है कि इसी बिना पर इसने हमें छोड़ा था। PTI ने हरगिज़ मंजूरी नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी थी, लेकिन बाद में जब इज्जत अफजाई शुरू हुई तो हमेशा की तरह भाग गए, विड्रॉ कर गए। रूडा ने क्लियरली कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने ना NOC दिया है, ना हम दे सकते हैं। ते गवर्नमेंट पंजाब उस टाइम BJP दी सी। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन्हीं की थी जो इस वक्त इक़्तिदार में है। उस सोसाइटी में आफ्ताब साहब मेरे भी 2 प्लॉट्स थे, अब नजर ही नहीं आते। 4 तूफान लग रहे थे, आप ही नजर आएंगे। हे गरीब ऊपर से फीके, तौबा। इन्हू रज के जुगता करिए, अपना चाल आइए। वाह वाह की सालिया जुगता कर, वाह वाह। रैपन नु वेख लो, रैपन जिवें शिकार खेडण वाली जीप हुंदी है। यार आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू होने दें प्लीज। अच्छा, आपने कब शुरू किया ये गायकी वाला सिलसिला? यही आफ्ताब साहब को 2 महीने हुए हैं। ले बहुत लेटरल एंट्री है आपकी। उससे पहले क्या करते थे? उससे फिर जेबा करता सी। और शट अप। बर्मिंघम तो मैनचेस्टर आ रहे हो ना, ट्रेन च ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा। ऐ तैनू कह रहे मैं तेनू बंदा लगना? देखो तुम अपनी हद में रहो। मैं तेनू की किया है? मेरा लिबास तबाह कर देता ही। आए फड़ आए। अब मेरे साथ बदतमीजी की ना, मैं तुम पे सू कर दूंगी। ਓਏ ਕਿਸੇ ਗੱਦਾਰ ਸਪਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ। क्या कह रहे हो? ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अल्लाह दी कसम ने तेनू किया ही, मैंने तो सिंगर मानता ही नहीं। एनीवेज, तो मैं कहाँ थी? जी, उससे पहले मैं लर्निंग प्रोसेस में थी। मैंने गूगल की हेल्प ली, ChatGPT की हेल्प ली, मैंने सिंगिंग को सीखा है। रैपिंग की मैं जड़ तक गई हूँ कि ये होती कैसे है। ਲੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਤੱਕ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहबा जी, ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜੋ, ਕੋ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों पता नहीं कर क्या रहे हैं। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ यही तो मैं देख रही हूँ, आप जिस काम के लिए आए हैं, इंटरव्यू के लिए आए हैं, गाना सुनाने के लिए आए हैं। मेरा इंटरव्यू आप लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप बोल लें जी, बोलो जी बिस्मिल्लाह। भाजी लो जी इंटरव्यू। भाजी जी, दो इंटरव्यू। आफ्ताब साहब, जिंदगी एक कैनवस की तरह है, उसमें मुख्तलिफ रंग बिखरे रहते हैं। उसमें से आपने एक रंग चुनना है। आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि आप क्या हैं, कि आप इंसान हैं। हाँ, या बांदर है। क्या? इनू क्या है? इनू तो नहीं क्या है। ऐने तैनू किया ही है? मैं तेरू बांदर लगना वा?
देखिए मुझे बड़ी कम उम्र में पता चल गया कि मैं आप क्या है? रैपर हूँ, एक कामयाब सिंगर हूँ। लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बनना है। हाय। मेरा विजन क्लियर था, मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ। मेरा विजन भी बहुत क्लियर सी, मैं 250-300 रुपया कमाना चाहता था। पसमानदगी देखें आफ्ताब साहब, छोटी सोच। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने एक दिन सीढ़ी लगाकर मरीख पे चढ़ जाना। ये हमजा शहबाज दी फैन लगती है, मेरे सीढ़ी ला के मरीख ते जाना चाह रही। हमजा शहबाज तो सीढ़ी लगा के भागा था घर से, और क्या अच्छी पैरोडी बनाई थी हमने, यानी पौड़ी थानी चढ़िया निक्का मियाँ अड़िया। भाई वाह वाह। माशाल्लाह, इसमें ग्रामी की है आपका? वैसे तो मेरा नाम शफक है, लेकिन मेरा जो मीडिया का नाम है वो है अनीता ईरानी। तो ईरान के साथ कोई ताल्लुक है आपका? इसमें ताल्लुक होने वाली क्या बात है, बस मेरा नाम है। 2 महीने हुए ना हिट हुई है, ये इतनी तमीज नहीं रानी है। गपदा सर करे सा बदा सरे गम ग सरे सनिदा। सुबह क्या अच्छी भाई, कमाल है। सरे गरे सा सुंजे दिल वाले बुए। वाह वाह। हाँ, जरा बना के। आए आरे ना ओ रे ना ला 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 रे नो सुंजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए सुंजे दिल वाले बुए जे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम हमें चन्ना तारे दिलोए सुंजे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दिल वाले बुए बहुत खूबसूरत। अजे मैं नहीं उठोए वे तू। डॉक्टर साहबा जी वे तू जम जम हमें चन्ना तारे दिलोए वाह खान साहब, वाह वाह। दिल वाले बुए। ऐसी बेच रे पहाड़ी ला पहाड़ी तो ही डिगे। खुले सदरां दे जुड़े लखी गुंजला ने पईयां। ब्यूटीफुल, क्या पोइट्री। खुले सदरां दे जुड़े लखी गुंजला ने पईयां। पल वे पलक न लगदी नींदा उड़ फुड़ गईयां। भाई वाह। होरे किन्ने जाग राते मेरे नाल नाल रोए सुंजे दिल वाले बुए अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे दिलोए सुंजे दिल वाले बुए। ब्यूटीफुल खान साहब, वाह। दोनों खान साहबान ने बहुत अच्छा गाया। माशाल्लाह, तुसी इथे भल्ले ला लो 10 मिनट। नहीं देखिए, इन्होंने अच्छा तो गाया है, लेकिन ये भी पुराना स्टाइल है, अब ये स्टाइल नहीं चलता आफ्ताब साहब। है काकी केड़ा पुराना स्टाइल है? पहाड़ी कदी पुरानी नहीं हो सकती। मियां साहब ਨੂੰ पूछो, दसो जी हुजूरे वाला पहाड़ी कदी पुरानी हो सकती? बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई मधुर राग है और क्या लाजवाब कंपोजिशन। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਗਪਦਾ ਸਰ ਗਰੇ ਸਾਨੀ ਦਾ चाहो तो देखो रचाओ। ਦਸਰ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾ। इतने सुर, इतने रचाओ आजकल कौन पसंद करता है आफ्ताब हाय साहब? हाय। मैं तो करता ही यही हूँ। देखिए आप 80s में जी रहे हैं, मैं कुछ नहीं, कह मैं 60s में जी रहा हूँ। हाय मुझे तो क्वालिटी चाहिए। असल म्यूजिक ये है, ये जो इस वक्त चल रहा है ना, रेयर वंस इन अ वाइल बहुत खूबसूरत गाना आता है। अरिजीत के बहुत खूबसूरत गाने, ये आतिफ के चंद गाने बहुत ही लाजवाब है।
اور یہ جس میں یہ انفیکٹ کنفیوز کر رہا تھا پہاڑی کے ساتھ ساتھ تلک کمود کو ایڈ کر رہا تھا. راشد خان کی یاد آتی ہے مرحوم کی. برسے گا ساون واہ واہ واہ. برسے گا ساون جھوم جھوم کے دو دل بیوٹیفل. ایسے ملیں گے آؤ گے جب تم ہو ساجنا انگنا پھول کھلیں. واہ واہ واہ. یہ پہاڑی دے بہت قریب نے. ہاں جی پہاڑی کا فرسٹ کزن ہے. یہ راگاں دے رشتے کرائے ہوئے لگتا ہے صبح پہاڑی کا فرسٹ کریں یہ فلانا یہ حشمت سے ہے. نہیں تو آپ کو خان صاحب کیوں بتانے کی ضرورت پڑے گی, آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. تسی بولتے رہو ایک دم بولتے لگتا جان کڈن والا آ گیا. یہو جی پری جان کڈن آوے نا پلے 10 منٹ دے دیندی ہوندی. کیوں؟ پھر ٹر لو کوئی بات نہیں. باہر دیکھ لو گلی میں تمہارا کوئی دوست بیٹھا تو اس سے مل لو. جاؤ ماں کے چرن چھو لو. ماں مری نو 100 سال ہو گئے میں پتہ نہیں کہدے چرن چھوندا رہا. ارے واہ واہ. وہ ساڑا بعد جو کالی چرن نکلا ہے. یار کیا بیٹسمین تھا, کمال کا بیٹسمین. فلم بھی بہت اچھی تھی کالی چرن. ہاں تھی ایک فلم. ارے واہ واہ. بھائی صاحب دیکھیے یہ جو آپ بھائی صاحب کی نکائی تھی ہون دی بیچارے دی نظر سی تیرے تے. آفتاب صاحب دیکھیں آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, گانے فاسٹ ہونے چاہیے, جلدی جلدی لوگ سنیں, جلدی جلدی نکلیں. آج کل تو لوگ 15 سیکنڈ کی ریل پہ ہٹ ہو رہے ہیں اور 10 سیکنڈ میں فلاپ بھی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہو جی بلی اچانک گلاں کرن لگ پیندی کیسے ہو تم. اور بھائی کدا ٹھیک ٹھیک ہے. اور کیا. ویسے مختصر جواب دیندا ہے. ظاہری گل من پسند بندے نال کھل کے گلاں کردا ہے. نہیں مجھے یہ تو بتائیں آپ لوگ کے کتنے سبسکرائبرز ہیں, کتنے فالوورز ہیں؟ بتائیں آپ ڈاکٹر ہیں ہمارے. اچھا یہ بتائیے آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ چاہت فتح علی خان صاحب. میرا گیسٹ تھا, یقین کریں. بے مرادہ دا امام. ان کی حرکتیں دیکھ کے مجھے شک تھا. نہیں حرکتیں کیا, وہ تو عصر حاضر کے استاد ہیں. مجھے لگتا ہے وہ بھی اب بس ختم ہو گئے, کوئی گانا شانا تو نہیں آتا اب ان کا. ہاں نہیں وہ بھی بھائی یہی ہوتا ہے بھائی, اتنی لائف ہوتی ہے ان کی. وہ آج کل پائن شو پھڑ رہا تھا پتا نہیں آج کل تو کوئی شو نہیں پڑتا. نہیں پھڑ رہا ہے 5,000 پاؤنڈ لینا نہیں یار اب کہاں. وہ ابھی تو لے رہا ہے وہ. اور ان کو کون بلاتا ہوگا؟ وہ بولے دا مائیکل جیکسن جی. دیکھیں آپ میرے استاد کو ایسے نہیں کہہ سکتے. آپ ان کے استاد کو جانتے بتائیں ذرا. ہاں مہندی حسن خان. کیا بات ہے. وہ کون ہے؟ ارے عزت مآب ہمارا فخر پاکستان کا بڑا سنگر. اسی سے اندازہ کر لیں آپ کو مہدی حسن خان کا نہیں پتا. کتنے کوڑ ہیں آپ. یہ بہت پرانے لوگ ہیں, میں نے کبھی غور نہیں کیا. پرانے تینوں مولا نے لینا ہی. دیکھیں آگے اپنے کام پہ, مانگت ہے نا. آپ کی کوئی اپنی کریشن ہے؟ دیکھیں اپنی کریشن میری ہے 1-2, لیکن ابھی ریلیز ہونے ہیں وہ میرے گانے. ریپر لگتا روٹی کھا کے آیا جی. بہنیاں دس رہی ہیں کیونکہ ریپر میں تو وقت بیاہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ سٹائل ہے بیٹھنے کا, آپ لوگ وہی آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں, پرانے لوگ. اور یہ کیا آیا ہے گیا ہے, وہ آئی ہے. اچھا کڑی ہے آپ نابین ہیں؟ اصل موسیقی. جی بسم اللہ. جی میں خان صاحب سے بات کر رہی ہوں, آپ ریڈیو پاکستان پہ گاتے رہے ہیں. خان صاحب اللہ کی قسم ہے میں کوئی ناگ نہیں بیچ رہی. دیکھیے انہوں نے بات کی تو آج آپ اتنے گمنام کیوں ہیں, آپ کو کوئی جانتا کیوں نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں جیسے جیسے دور بدلا ان لوگوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا. وہی پرانے سلو میوزک, برے حال, ان کی ڈریسنگ دیکھیں, پیتھیٹک ہیں کتنے یہ لوگ. مہینے دے کنے شو کرتے ہو تسی؟ کہ شوز کیا ہوتے ہیں, میرے تو کانسرٹس ہوتے ہیں. کیوں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں. شو تم کرتے ہو, کنسرٹ تے شو چ کی فرق ہوندا جناب؟ میوزک ہوتا ہے نا, پیور میوزک. تے میں اتھے اللہ معاف کرے تے پان لا کے بھیجدا. نہیں آپ وہاں ڈرامہ شرامہ بھی کرتے ہیں, تھیٹر بھی کرتے ہیں. اچھا ساریاں خبریں سن. اور چور صاحب 7 اپ لے آواں؟ موٹر سائیکل تے مینوں لا دے کے جاندے ہوئے. وہ موٹر سائیکل وہ تو نہیں جڑی پچھوں اونچی ہوندی ہے کر کے. وہی تو ہوتی ہے ابھی بھائی. یار وہی موٹر سائیکل جو ہاں وہ تو پچھلی سواری لگتا انڈا دے رہی ہے. اگلا چنگا بھلا بیٹھا ہوندا. تہاڈے کو موٹر سائیکل ہے؟ کوئی عام ہیوی بائک نہیں, بہت مہنگی ہے میرے پاس. کنے دی؟ نہیں آپ لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں پھر بھی ہے گی کیڑی ہایابوسا. ہے؟ ہایابوسا. کیڑی؟ ایسے نہیں تے پیچھوں اونچی ہوندی ہے ہایابوسا. اچھا
नहीं हायाबुसा गड्डी दा नाम है किसे सुजुकी का बड़ा खास ब्रांड है, मैं पहली बार सुना हायाबुसा हैवी मोटरसाइकिल बाइक सुजुकी की है ही हायाबुसा। तो वो सही कह रही है ना, आपका क्या काम है? आपका ताल्लुक कोई नहीं, आप उसके ऊपर क्या बाजा रखेंगे? की मजा आवे इंज करके वाजा रखे हो तो बाजे आप ही बाज रहे हो लो हाँ जी ग्रीन टी ले आइए थोड़ी आप क्यों कर रहे हैं उनको ऐसे ट्रीट? सुभान अल्लाह क्या करें ये अताई बच्चे इन्हां नूं की पता मौसीकी की ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ नहीं, क्या कामयाब हुए हैं आप लोग ये म्यूजिक सीख के? पैसा एक नहीं है आपके पास। ਪੈਸਾ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ निकल गया, नहीं हाँ उसी टाइम चला गया खर्च हो गया। हाँ खर्च हो गया जानी चीज नहीं तो आपके पास आता ही बहुत थोड़ा होगा। कभी आया है कोई 1 लाख पाउंड? की कह रहे हैं सुनोगे नहीं होश कर पानी मिलेगा डॉक्टर साहब मैंने चेक करो अच्छा जी, आप कुछ पेश करें हमें। गा पा दा सा क्या है जरा गा पा दा सा आप कहेंगे आपको क्या हासिल हुआ है ये सब कह के? हाय आखिर फुकरे ही रहे हैं आप लोग। कंबल आपने ऊपर ओढ़ा है वो भी इतने बुरे रंग का। मिला जरा ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸੁਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दादी रे सा वाह वाह वाह, ये मन का राज हो गया हॉल में क्या बात है, क्या बात दादी रे गरनी रे सा भेजा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी ब्यूटीफुल। हर शविक दे मिल जांदी पैसे होवन को नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा हो नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा वे जानिया गानिया तेरे जिया दूजा मैनू नहीं हो लभना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी वाह वाह वाह। ऐसी एक अस्थाई आप कहें जरा इसी गाने को मैंने रैप में कन्वर्ट किया आफ्ताब साहब, वो मेरा सुपर डुपर हिट है। अच्छा वाह। डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा। जी प्लीज। विजा 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 अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे विजा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे हर शै विकदी मिल जांदी ए पैसे होवन को नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा अनमोल सौखानियां वे जानियां तेरे जिया मैनू दूजा नहीं हो लबना हुए विजा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना हुए। ये देखो तुम्हारे पास चांस है, तुम रैपिंग सीखना चाहते हो? जी जी बिस्मिल्लाह सीखना चाहता हूँ जा 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 तू जा मरे मैं तो पेमेंट लेनी है जी भुल जान फे पहाड़ी सुबह फे पहाड़ी हाँ पहाड़ी तो साडा ज्यादा आन जाने ओ भुल जान डॉक्टर साहब क्या बात सुबह अल्लाह काफी दिनों बाद आज मेरे हाथ वाजा आया है हाय। ते नाले तुसी आए हो आज ताड़ी कह रहे हो बड़े खूबसूरत गाने गा रहे। तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी वाह वाह वाह। चैन लभदा नहीं किते की करिए असी हथी जुदाई दे तीर खादे एडा हौसला नहीं मुसी करिए ब्यूटीफुल। आरीमान
ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਉਹ ਹਰੀ ਵਾਂਗ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਵੱਖ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਹੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਪਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ उसको दाद मिली है उसकी जुर्रत पे लेकिन आपको दाद नहीं मैंने दी मैंने नजीर अली को दी है ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ उससे पहले वजीर अली को ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ रशीद अत्रे को और राशिद खान को ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ठीक है आप भी अच्छा आप पढ़ रहे हैं उन्होंने लिखा था नहीं मेरी बात सुनिए, बाजा वाजा छोड़े, मैं आपको रैपिंग सिखाती हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ भाईजान बहुत स्कोप है, आपको हिट करवा दूंगी मैं। ਚਲੋ ਛੁਕਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ये जो आपने अभी गाना गाया, इसका भी मैंने रैप बनाया हुआ है, आफ्ताब साहब। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਪ ਬਣਾ ਲੈ तो यही करते हैं मोस्टली रैप इसीलिए तो वो कह रही है कि हर 10 मिनट के बाद एक रैप। जी आपके साथ मसला क्या है खान साहब? आपके साथ मसला क्या है अचानक बोलते मेरे घोटे चढ़ जाते मैं कह रही हूँ इसीलिए तो वो कहती है कि हर 10 मिनट के बाद एक रैप बना लेती है। उफ सुबह जरा 5 मिनट बोलो थोड़ा सुकून दे हो गए नहीं, मुझे तो आपके गाने इतने ये तो भाई हंसदा भी है जिन्हें बदल ब्लास्ट हो गया तो मेरे साथ क्यों कंपेयर करने लगते हो तुम क्यों जी ठीक है अरे की कह गया लेकिन तबाहियां ला गया जी जी बिस्मिल्लाह नहीं, मैंने कह दिया जो कहना था। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ मैंने कह दिया जो कहना था ये चौक ला के बैठा समंदर पार। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब खबर है कि हेड मिस्ट्रेस ने अपने ही स्कूल के चपड़ासी से शादी कर ली। जोड़ा इंटरनेट पे वायरल। सर ये कहाँ का स्कूल है? ये पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान? जी यासिर साहब ये क्या सोच के मैडम ने शादी की सर इसकी बुनियादी वजह चाय बनी है? कौन सी फैंटास्टिक टीवी? ये हुआ इस तरह के स्टोरी ये बताती है कि चाय बहुत अच्छी बनाता था वो पियन और ये मोहतरमा जो है एक इंटरव्यू में कहती है कि ये इतनी शानदार इतनी बैलेंस्ड चाय बनाता था एक्चुअली शी फेल इन लव विद द टी The tea is fantastic. वो कहता होगा मैडम माय टी इज़ फैंटास्टिक और है भी बेचारा देहाती से स्कूल का लेकिन उसने प्रपोज किया द टीचर एक्चुअली द हेडमिस्ट्रेस प्रपोज टू हिम वाह। और फिर उसके ख़ानदान ने बाकायदा रिश्ता कबूल किया शादी हुई सर लड़की का आगा पीछा उसका एक मामा है सुने साथ रहता है वो और उसने कदरे खफगी का नापसंदीदगी का इजहार किया ਭਾਈ ਨੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੈ तुम्हारी बहन किस कदर वल्गर और वाहियात है अच्छा ये कौन साहब है सर ये हमारे स्कूल का क्लर्क है। अच्छा तो आप हैं हेडमिस्ट्रेस ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਗੰਜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ तुम तमीज करो, वो मामू है मेरे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ आज बेटे तेन याद आ गया मामू हैं ठीक है बेटे ठीक है तेरा हर फैसला मंजूर है बेटे तेरी मर्जी ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਭਾਜੀ अच्छा तो आप हैं जी वो खुश ਇਹ ਯਾਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪਾਓ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀ ਬॉय ਚਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੀਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ पहले तुम्हारा टी बॉय था पीएन था तुम्हारा अब देखो जीजा जी बन गया तो ਕਿਹਦਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬਣ ਗਏ तुम्हारा और जीजा जी कम बॉस बन गया है। आप ये बताएं ਉਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਪ ਟੀ ਬॉय ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਉਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਵਲੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार आप अपना नाम तो बताएं सर विकास भट्टी तो हैं कहाँ के मैं सरगोधे था सर ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ क्या सोच के आपने बाकी ये जो दुरुस्त है कि आपने चाय से मुतासर होके शादी कर ली इससे नहीं देखिए सर, सिर्फ चाय नहीं है, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ नहीं तुम्हारा कहाँ बीच में जिक्र आ गया, तुम ऐसे ही खामखा। नहीं नहीं ऐसे खाम खा नहीं मकसद है कि बाकी सारे मार गए ना नहीं तो उनको जो पसंद आया जो उनके दिल को भाया उन्होंने उससे कर ली। सुभान अल्लाह और तुम्हें तो मैंने हमेशा अपना भाई समझा है। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ मेरी क्या शैतानी है ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਖੱਚ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਟੀ ਬॉय ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ टी बॉय से लोग प्राइम मिनिस्टर तक जा पहुंचे हैं ये क्या है ਆਹ ਵਾਹ 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 ਕੀ ਕਹਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अच्छा कब महसूस हुआ आपको कि आप
दिल दे बैठी हैं। बस एक लम्हा था आफ्ताब साहब, ये आए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे चाय दी, मुझे इनका अंदाज इतना पसंद आया कि बस 50 वाली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ आया था पसंद, क्यों नहीं आया था, 1000 दफा आया था। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ओफो, तुम तो भाइयों की तरह हो, 1000 दफा कहा है मैंने। मैं ऐसा क्या कर बैठा हूँ मैडम जो मैं भाइयों की तरह हो गया हूँ? यार तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो तुम्हें भाई कहती हैं? मैंने वो ते नहीं, मैंने गुस्सा है। भट्टी साहब आपने इतना क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है? मोहल्लेदार है, मेरा दोस्त भी है। दोस्त कोई नहीं, बड़ा मल्लेदार है, मैं बता। अच्छा दोस्त नहीं आपका मल्लेदार है? जी सर, हमारे मोहल्ले में इनकी दुकान है। किस चीज की? ये तूतियां बाजों की। ठहर जा कि ये पटास दी दुकान है, मेरा असला तूतियां बाजे इंसान भी जाते ने। ओए भट्टी बकवास ना कर। बात सुनो तुम्हारे अब्बा जी चलाते हैं शॉप? नहीं मुलाजम रखे ने। और अब्बा जी क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटर ने। कि कितने अरसे से आपको टी सर्व कर रहे हैं और कब आपका दिल आया? बस जी ये 2 साल से हमारे स्कूल में पीएन थे। इनकी ईमानदारी, नफासत, शराफत ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगी। शराफत, नफासत, पता नहीं की जा रही है। इन्हें कोई एतराज है? बस ये कुछ नाखुश से हैं। आफ्ताब साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? तो मैनू की है मामा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मसला की है? ਇਹ ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सी निकलती मेरे सामने, ਹੁਣ टके टिक दी गल्लां पे करता है। मामा जी आप क्या करें, दामाद है आपका। हाँ दमाद है, मान ले। वो कह रहे मान लिया है जैसे कोई मैयत की कोई खबर होती। एक किसी मैयत तो घट भी नहीं। अच्छा जी इनकी एजुकेशन क्या है? कख भी नहीं, चाह पियाउंदा। नहीं मैट्रिक किया हुआ है इन्होंने, हुणे ही कीता 2 साल पहले। वो भी मेरे कहने पे किया था। ये भाई 2 साल पहले ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। मैं तो बहुत शरीफ समझदा सा ਇਹਨੂੰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ। अच्छा तो आजकल ये एफए की तैयारी भी कर रहे हैं। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ। हाँ बेटे इन्हू कोई और कारोबार कराओ, सारी उम्र चपड़ास से नहीं ना करनी। नहीं तो इसमें ऐसी क्या बात है? बात है ना, स्टेटस की बात है बेटे। लेकिन अगर स्टेटस ना हो तो मिसमैच्ड जो शादियां होती हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं स्टेटस अगर एक नहीं ना, इनका तो स्टेटस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मुझे लग रहा। वो जिम्मेदार है चाहे छोटा है, कल्चरली एक ही है। हम 100% एक ही कल्चर के हैं, मैं बस जरा ज्यादा पढ़ गई हूँ। तो ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। आपने बेहतरीन फैसला किया। देखिए शराफत इससे बढ़कर क्या होता है? फिर नफीस आदमी है, कुछ तो होगा कि वो एग्री की है। नहीं कुछ तो है, वो दसदा नहीं की खाना भट्टी। और बात सुनो, खुराक से कुछ नहीं होता। ले जिवें सानू पता नहीं। यार बता ही दो इसे खाते क्या हो? सर के खाना हो? देसी मुर्ग ते पराठा खा लिया, कदे साग मक्खन वाला खा लिया, कदे यखनी पी ली, कदी पावे खा लिया। क्यों जी? तो तुम भी खा लिया करो। कित्थों? तुम जिम्मेदार नहीं हो। नहीं सर दस्या ते है इन्हां दी दुकान। ओए भट्टी बकवास ना कर। नहीं यार वो दुकान तो बहुत चलती होगी। दुकान तो बहुत चल रही सी भाई, नलायक बहुत ने। अच्छा ये बताओ जरा, जी दुकान पे खुद भी बैठते हो? कभी कभी बैठता हूँ। क्या बजाते हो? मैं तमूर बजाता हूँ। तमूर सही सी बताओ। हाँ तमूर बजाता हूँ। और कोई तूती वगैरह नहीं वो बाजा? नहीं, वो ठंडी होती है। और अब्बा जान? अब्बा जान बजाते ढोल। अभी तो आपने कहा था कि वो मैनेज क्या एडमिनिस्ट्रेटर है? ਐਡਮਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਾਜਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਬਾ ਹੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ। आफ्ताब साहब वो एक बादशाह भी तो था ना जिसने एक आम सी औरत के साथ शादी की थी। जी किंग एडवर्ड बड़ा मशहूर, और उसने मिसेस सिम्पसन से शादी की जो पहले से शादीशुदा थी। लेकिन उसने देखे तख्तो ताश छोड़ दिया। जी मोहब्बत के लिए तो बंदा क्या कुछ नहीं करता। हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर शख्सियत, इंतहाई अमीर शख्सियत, टॉप की 3-4 शख्सियात में से एक है। वो अपने ससुर की मिल में एक अकाउंटेंट होता था। वाह वाह। और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तुम्हारे तो शहर से है। अच्छा जी, ये उस साले चाचे बूटे की गल हो रही। इस स्टोरी पर मबनी बेशुमार फिल्में बन चुकी हैं। हमारे यहाँ नौकर बड़ी मशहूर फिल्म थी। नौकर वोटी दा? नौकर वोटी दा में तो वो कल्चरल डिफरेंस नहीं था, वो स्टेटस डिफरेंस नहीं था, क्लास डिफरेंस जिसको कहते हैं। ये मोहम्मद अली की फिल्म थी नौकर। शबाब करानवी की फिल्म थी ये शबाब किरानी, मोहम्मद अली मोस्टली उनकी फिल्मों में। सर रोमन हॉलिडे? जी रोमन हॉलिडे इन अ वे वाज डिफरेंट। अदरवाइज वो भी बड़ा रिस्पेक्टेबल पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट होता है, लेकिन वो प्रिंसेस है,
وہ تو ریگیلٹی ہے نیری. کیا آڈرے ہیپبرن نے پرفارمنس دی ہے, وہ تو گریگری پیک کو کچا کھا گئی, حالانکہ کتنی ینگ, اس کی میرے خیال ابتدائی فلموں میں سے ایک تھی. ٹائٹینک. ٹائٹینک واز, وہ گو کہ ان کی شادی نہیں ہو سکی, رومانس تھا. کھا میڈم نے بھی انہوں کچا ہی جانا پٹی, دھیان نہ بیٹے. تو میری فکر کرتا پہ سالہ ہے میرا. ہاں ہاں واہ, پٹی میرا تو بچپن دا جا رہے یار, ویسے ہے میری تنخواہ ودوانی. اچھا تو پہلو ہی اوور پیڈ ہے. واہ, اچھا کیسی گل, انہوں گلاں بھی آ گئی, تو اوور پیڈ ہے. ہاں میں دے گھر گیا, مینوں کہندا تینوں روح افزا پیا وا, اے دی نفاست ہے. ہاں تو کیا اتنا پیارا لگتا ہے اس لہجے میں روح افزا کہنا. پاگل ہو گئی ہے. پر بیٹے نفاست بھی کوئی چیز ہے, وہ بھی مینوں وکھا اندے چ کتے ہے. روح افزا ہی لمحہ پائی تے تو. وہ نفیس بندے فیل ہوندے تینوں پتا, جنگلی بننا پیندا ہے اللہ دی قسم. اوہو اے سارے پینڈو اللہ دی قسم جنگلی ہے, دا ویکھے کہ مان ہے. ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਚੀ. ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਟਾਇਰ ਬਦਲਵਾ, ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਕਰਵਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਲੱਤ ਖਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਤੂੰ ਤੁੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ. ਜੀ ਸਰ, تو اگلے دن پھر جھاڑ پہ گئی. نہیں نہیں, اس کے بعد سوال یہی تو فرق ہوتا ہے عقل مند میں اور بے وقوف میں, ایک جھاڑ کافی ہوتی ہے. نہیں تو یہ صرف چائے کے ایکسپرٹ ہے یا کھانا بھی بنا لیتے ہیں؟ کھانا تو کوئی خاص نہیں بناتے, وہ میں بڑا اچھا بناتی ہوں. آپ کیا بناتی ہیں؟ میں انہیں پائے کھلاتی ہوں, دیسی مرغ کھلاتی ہوں, پراٹھے کھلاتی ہوں. یعنی کہ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ہے. تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے شادی کی ہے. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲੈ ਲਓ. ਹੋਰ ਭਾਜੀ کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں, جو مرضی کھلا دو, ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ہے نہیں. فرق کچھ بھی ہے نہیں. اور میں تو دعا کرنا پاویں تو پابندی لگ جائے. کیوں, کیا وجہ کیا ہے؟ اور سال ساڑ کے میں پاوا ہو گیا. ਰੋਜ਼ ਪਾਵੇ ਰੋਜ਼, ਤੂੰ ਜਿੰਨ ਬਣਨਾ ਸਾਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸੰਡੇ ਤੇ ਖਾਣਾ. ਮੈਡਮ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ. بس میں خوش ہوں تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں. بس بیٹے ایڈا مینوں خوش ہوئی دا, نظر بھی لگ جاندی ہے. ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਨੇ, ਬੇ ਉਹ ਖਵਾਏ. ਅੱਛਾ ਕੱਲੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ. نہیں, شرافت بھی چاہیے, انٹیگریٹی چاہیے, نفاست چاہیے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ آ رہی ہیں. بالکل ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ. ਦੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੱਧ ਲਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਵੀਰਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਜੀ, ਫੇਰ بھی ادب نہیں ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੱਡਾ تو ਵੀਰਾ. ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, والدہ کو بیبے تو نہیں کہتے, ابا تو کدے جاندا پیا, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਠੀਕ ہے. بیبے تو کدے جاؤں میں, یہ کہتے نہیں ہیں. بہت پیارا بولتے ہیں یہ, میں کیا کہوں, سچی بولیں تو اس بولی پہ فدا ہوئی ہوں میں. سارا دن عجیب عجیب حرکتاں کرتا رہتا ہے. کیا جڑا بھی آوے انہوں ویرا کی حالی, ویرا کی حالی. بھئی انہوں تو پائجن کہے, بھیا کہے, ویرا. نہیں, برات تو بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. وہ تو کوئی پرانا آ جائے تو انہوں کہتے روٹی کھا سو, وہ کو بہ جاندے. یعنی کھانا کھانے. ہاں جی. تو اور کیا کہے, یہ آرام لگے, تسی کھانا کھاؤ گے بھائی جان, ہیں روٹی ٹکر کھا سو. تو بہت اعلیٰ بولی ہے. تینوں تے اپنے ورگا بندہ لبنا چاہیے بس. نہیں نہیں, ہماری تو ڈفرینٹ ہے بہت. ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੰਮ. ਉਹ ਕਾੜਾ ਤੌਬਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ. سارا اوکاڑا تو نہیں بولتا یہ لائن. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ. راوی. ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੀ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਭਾਈ. جی جی, راوی تو مڑ چڑھی ہوئی ہے. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੜਾਈ ਹੈ. ਥੱਲੇ ਨੇ ਜੋਗਰ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ پتا. شلوار قمیض کے نیچے جاگر سب سے خوبصورت کسے لگے؟ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. عمران خان. کیا کہنے, وہ بھی پینڈو ہی ہے. ہاں, وہ بھی خالص پینڈو ہے, وہ کوئی بڑا شہری شوری تو نہیں ہے. آکسفورڈ میں پڑھنا الگ بات ہے, لیکن اس کے اندر سے میاں والی نہیں نکلا. ਅੱਛਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਲਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਪੈਨ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹਾਲੇ. کوئی وجہ ہوگی کہ میں اس سے اتنا متاثر ہوں, کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਵੈਸੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ. بہت بریلینٹ آدمی ہے, بہت بریلینٹ. ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. یقین کرو اتنا ذہین آدمی ہے, ਓਹੋ بخدا اتنا ذہین آدمی ہے کہ اب تک میں نے بریڈفرڈ میں ایک بندہ اس جیسا ذہین نہیں دیکھا. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ. نہیں نہیں, وہ یہ ایک الگ بات ہے. یاسر جی, میں حقیقت بتا رہا ہوں,
جو میں نے فیل کیا ہے بتا رہا ہوں. نو ڈاؤٹ آپ انتہائی انٹیلیجنٹ آدمی ہو لیکن نہایت ماٹھے ایکٹر ہو. پتی پھر ہنی مون منان جا رہے ہیں؟ ہاں جا رہے ہیں. کدھر جاؤ ہیں؟ اچھا کمال ماسی وال. ہنی مون مناؤ. نہیں عقل ماسی وال نہیں جائیدا ہنی مون. تو مڑ چکوال ویکھی نہیں. میں تیرا کی خیال میں نہیں ویکھیا چکوال سارا ویکھیا. بال بہت خوبصورت کیا کہہ رہے بھائی. حسین. ہاں ہاں. کھائی لیک دیکھ لو نا تم. اچھا جی. اس کی سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی سے ڈائیو کرنے کو دل چاہتا ہے جھیل کے اندر. تو یہ کی تھی تقریباً 1000 فٹ گہری ہے. ہاں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. سر اور کہاں کہاں جانا چاہیے ہمیں؟ آپ کو دھرابی لیک میں بوٹنگ کرنی چاہیے. پھر آپ کو جانا چاہیے کلر کہار, وہاں سے لوکاٹ کھائیں بہت اعلیٰ. اینو بہت ہی کھوائے پاوے تباہ ہو. شہد, پھلائی کا شہد. وہ پہلے ہی نہیں مانو پاویاں چ شہد نہ پاؤن لگ پئے. حکیم صاحب کو ساڈے لیے بھی نسخہ ہے کہ نہیں؟ سمندر پار. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. فرنٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے دوست عادل صاحب. جی جناب. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پاکستانی کامیڈی کا فیوچر کس طرح دیکھ رہے ہیں, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ پلیٹ فارمز لائک یوٹیوب اینڈ ٹک ٹاک ڈومینیٹنگ. اور میرا سیکنڈ کوشچن بھی آپ کے ساتھ یہی ہے کہ کیا کامیڈی میں ایسی کوئی ریئل پاور ہے کہ وہ چینج کرے سوسائٹی کو, اور جسٹ اٹ ڈز میک پیپل لاف اینڈ جسٹ موو آن. تھینک یو ویری مچ عادل بھائی. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سیاست سے ہٹ کے کچھ سوال کیا ہے, سوسائٹی سے ہٹ کے سوال کیا ہے, مہنگائی, بے راروی, لا قانونیت سے ہٹ کے. تو یہ جو کامیڈی والا سلسلہ ہے, کامیڈی عام طور پہ ہوتی ہی وہاں پہ ہے جہاں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہ ہو, کوئی سخت قسم کا آئرن کلیڈ ہو, کوئی سخت قسم کی سوسائٹی ہو. دیکھیں فرینچ ریولوشن کے دوران جب بہت پابندیاں تھیں تو والٹیئر جیسے لوگ سامنے آئے کہ انہوں نے بات بھی کر لینی ہے اور سٹائل بھی کامیڈی والا. ایک دفعہ میں نے اپنے چیف ایڈیٹر سے پوچھا تھا کہ جناب آج کل بڑی سختی ہے پرویز مشرف کر رہا, لیکن میں تو ہر طرح کی بات لکھ دیتا ہوں. تو اتفاق سے ایک چیف ایڈیٹر سے پوچھ رہا تھا تو دوسرا چیف ایڈیٹر ان سے ملنے آیا ہوا تھا جس کے پاس کچھ عرصہ پہلے میں کام کرتا تھا. تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ شکر کریں کہ آپ کامیڈی لکھتے ہیں, آپ ہیومر میں یہ بات کرتے ہیں. ہیومر میں غصہ تو بہت آتا ہے دوسرے کو سن کے, لیکن کامیڈی میں سب چلتا ہے. جیسے ایوب خان نہایت اس حوالے سے واہیات کردار کا مالک تھا. وہ چھوٹی سی بات ہوتی تھی لیکن خیر ضیاء الحق نے اس سے بھی زیادہ ظلم ڈھائے ہیں. تو ایک شاعر تھے, یہ ان کا شعر ہے, اس دور میں حالات بہت دگرگوں تھے, بڑی پریشانیاں تھیں. تو ان کا شعر آیا اور اخبارات نے جلی حروف میں چھاپا کہ دیکھتا کیا ہے میرے منہ کی طرف, قائد اعظم کا پاکستان دیکھ. یہ نہیں, یہ تو اس نے بڑی توہین کر دی ہے, فوج کی توہین کی ہے, اس ایڈمنسٹریشن کی, اس حکومت کی, اور یہ تو بس اب اس کو پھینکے شاہی قلعے میں. کیس ریویو کے لیے انہوں نے ایک جج کو بھیج دیا, اللہ غری کے رحمت کرے. جج تھا جسٹس ایم آر کیانی. اب ایم آر کیانی بذات خود انتہائی ذہین آدمی, انتہائی شاندار رائٹر, جن کی کتاب ہے افکار پریشاں, اگر میسر ہو تو ضرور پڑھیے گا. انہوں نے اپنا ریویو, انہیں سمجھ تو آ گئی کہ اب یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے, یہ کوئی نیا آئٹم نہیں ہے, پہلے بھی یہ سلسلہ تھا. تو یہ تو پٹھا ٹانگ دیں گے بیچارے شاعر کو, ادیب کو. تو انہوں نے کہا جی میں خود سمجھاتا ہوں انہیں. تو شاید پریزیڈنٹ صاحب کو انہوں نے سمجھایا, فیلڈ مارشل کو اس دور کے, یا جو بھی سیکرٹری صاحب ان کے پاس گئے, ان کے شاعر نے کوئی ایسی بات نہیں کی, توہین آمیز نہیں. اس نے کہا بھائی تم نے میرے منہ کی طرف کیوں دیکھنا ہے, جو دیکھنے والی چیز ہے وہ دیکھو. یہ دیکھو کیا خوبصورت ملک تمہیں دیا اللہ نے, تم وہ دیکھو, میرے منہ کی طرف مت دیکھو. اس طرح کہہ کے جان چھڑائی. اچھا فوجیوں کی یہ بھی ایک خوبی ہے, جو کہیں مان لیتے ہیں. تو وہ خاموش ہو گئے اور اس طرح جان چھوٹ گئی. تو اس لیے کامیڈی میں بڑی گنجائش ہے, بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے. اور کامیڈی جو آپ نے جو دوسرا حصہ پوچھا نا کہ کامیڈی افیکٹو بھی ہے, کامیڈی انتہائی افیکٹو ہے. جب تمام راہیں مسدود کر دی جائیں تو کامیڈی ایک ایسا رستہ ہے کہ جس سے آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. امریکہ میں کسی لڑکی نے کسی آدمی کی تعریف کرنی ہو نا, بہت پیاری, کوئی بہت خاص طور پہ بڑی عام تعریف,
کو بڑا اس کا کوئی خواص بیان کرنے ہو تو یہ نہیں کہتی ہی از ہینڈسم، ہی از ویری فنی. تو ٹو بی فنی مذاق نہیں ہے، کوئی مخول نہیں ہے. امریکہ جان دا ذہن بڑھاتا ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہی از انٹیلیجنٹ. ہاں آئی ایم انٹیلیجنٹ. لیکن وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں بابو. انگریزاں پڑھے لکھے نہیں، وہ تو ویسے انگریزی بولتے ہیں یار پڑھے لکھے ہونے کا معیار انگریزی نہیں ہے. اچھا جی، اور کی بات کرنے دو، میں سمجھا. میں جی بسم اللہ. تو اس لیے عمومی لیول نیچے آ رہا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ جو ایک زمانہ تھا، یہ نہیں کہ کریٹ کرنے والے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ایسی ایسی شاندار کامیڈی کریٹ ہو رہی ہے لیکن بڑی کم جگہوں پہ. اس کو انجوائے کرنے والے کافی لوگ ہیں لیکن کریٹ کرنے والے کم ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ کامیڈی کریٹ بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اب صرف چند لوگ رہ گئے. اور کریٹ کہاں ہو رہی ہے؟ نہ اچھا ڈرامہ آ رہا ہے، نہ اچھی کامیڈی فلم آ رہی ہے، نہ کوئی پروگرام کامیڈی کا آ رہا ہے. مجھے تو دور دور تک اسی پروگرام کی فوٹو کاپیاں نظر آتی ہیں. وہ فوٹو کاپیاں ہیں. یہ پروگرام اچھا، اس کا اپنا لیول بھی نیچے چلا گیا. اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے، وہ ہمارے وہ پنگے ہیں جو ہم لیتے رہتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ تو ہم نے پھڈا مول لیا ہوا، اور چپ ہو، اور اس پہ لوگ یہی کہتے ہیں آگے سے اور چپ ہو، یو آسک فار اٹ. لیکن وہاں پہ سفوکیٹ کرنے سے بہتر تھا کہ ہم کھل کے بات کریں بھی، آپ ہمیں بند کر دیں. دیٹس اٹ. کامیڈی اگر دیکھنی ہے تو میمز میں دیکھیں. سوشل میڈیا میں جو میمز آتی ہیں، آپ نے ادھر کوئی حرکت کی اور ادھر انتہائی خوبصورت میم آ جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کامیڈی کریٹ کرنے والے ہیں ضرور، لیکن شاذ ملتے ہیں، کم ہیں، لیکن ان کی اپروچ بہت زیادہ ہوگی، بہت دور تک چلے گئے ہیں. کامیڈی اس طرح کریٹ نہیں ہو رہی جیسے پہلے ہوتی تھی. جی جناب، پیچھے کوشچن. السلام علیکم آفتاب صاحب. میں آپ کے تجزیوں کا بہت بڑا فین ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کو پاکستانی نصاب ایجوکیشن سسٹم میں کس طرح انٹیگریٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں فیوچر میں؟ بھائی یہ ہے تو بڑی اہم بات. اے آئی ایک اتنی بڑی حقیقت ہے، آپ جتنا مرضی اس سے روگردانی کریں. آپ یقین کریں آج بھی لوگ ہیں جو کمپیوٹر سے روگردانی کرتے ہیں کہ یار کمپیوٹر بھی کیا بیماری ہے. یہ ایک قسم کھا رکھی ہے کہ ہم جیسوں نے، ہماری جنریشن میں، جو میں اس سے بہت باغی تھا، بہت بھاگتا تھا، لیکن میری مجبوری کہ بالآخر جیسے بہت کم دوستوں، میں چاہتا نہیں ہوں اپنی مثال ہی دوں میں، لیکن یہ یہاں پہ بڑی منطبق ہے کہ میں نے تمام عمر جس چیز سے الرجی محسوس کی وہ تھی مائک اینڈ کیمرہ. تمام عمر میں کہتا تھا یہ کیسی اذیت کی کیفیت ہو. ادھر کیمرہ آن ہونا تو میری جان نکل جاتی تھی، میرے آگے مائک، میں ویسے بولتا رہتا تھا نان سٹاپ، مائک آنا تو پریشانی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں 11 8 10 کیمرے، میرا کریئر ایسا بنا دیا کہ کیمرہ نہ ہو، مائک نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا بولنے کا. تو کمپیوٹر سے بھی میں بھاگتا تھا، پھر مجبوراً سارا سلسلہ کرنا پڑا. ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ہر ٹرین 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ ببو کی طرح مس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھاگ کے اس ٹرین پہ چڑھتے ہیں. اس وقت تک وہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں وہ کئی مدارج طے کر چکے ہوتے ہیں. پھر ہم روتے ہیں کہ اسی پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی پرابلم فہیم صاحب یہ نہیں ہے کہ اے آئی ہمارے نصابوں کا حصہ کب بنے گی. بنیادی ایشو یہ ہے کہ اے آئی اتنی لیٹ کیوں پہنچی ہم تک. یہ سلسلہ بہت پہلے کیوں شروع نہیں ہوا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کمپیوٹرز کی بنیاد ایکچولی کس سن میں رکھ دی گئی تھی؟ بنی تو وہ 2-4 سال بعد منظر عام پہ آئی. جیسے میں نے کہا نا کہ رجسٹر تب ہوئی تھی، یہ 1946 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، 1946. تو آج اگر وہاں پر ریل پیل ہے، آج اگر وہاں پر بنگلور نے اور بہت سارے اور علاقوں نے نام کمایا ہے اور ان کی جی ڈی پی میں بہت اضافہ کیا ہے، تو اس کی یہ وجوہات ہیں. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے لیڈرشپ کے ساتھ. ہمارے لیڈرز کو اگر لیگ پولنگ سے ہی، چاپلوسی سے، کاسا لیسی سے فرصت نہیں ملی تو اس میں قوم بیچاری کیا کرے. ہماری ٹریجڈی، میں شروع سے کہتا ہوں، وہ جو ایک ویژنری تھا، جو ایک بہت تگڑا لیڈر تھا، اللہ نے اس کو عمر نہیں اتنی دی، مہلت نہیں ملی. آپ کی قوم کا پیچھے رہ جانا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کو وہ ڈھنگ کا لیڈر ملا ہی نہیں کہ جس کی وساطت سے یہ سب چیزیں آتی. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں، جو علم، جو فضل ہے، وہ اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے. ینگسٹرز کو یہ بڑی خوبصورتی ہے اس نسل کی. یہ جو
जेन ज़ी है ना, ये देखती है कि अगर हमें कोई बता नहीं ना रहा तो हम खुद लर्न करेंगे। इसी लर्निंग, सेल्फ लर्निंग में वो फिर गलत चीज़ें भी लर्न कर जाते हैं। मसलन सबसे बड़ी ट्रेजेडी जेन ज़ी की मैं साथ साथ लगे आता हूँ, ये भी एक लाइन में बता दूँ कि उस बेचारी को आज तक किसी ने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क नहीं बताया। थ्योरेटिकली वो पढ़ लेते हैं कि जी ये फ़र्क है, चैट जीपीटी से पूछेंगे वो बता देगा। वो दूसरा क्या ग्रॉक है, क्या है, ग्रॉक बता देगा आपको, 1 मिनट में बता देगा। गूगल बता देगा, किससे पूछेंगे, ओके गूगल कहेंगे वो आपको सारा कुछ बता देगा। लेकिन जब तक बंदा खुद महसूस ना करे कि नॉलेज होता क्या है, मसलन मैं दावे से कहता हूँ, मिसाल दूंगा, आप चैट जीपीटी से कहें कि ओके एक्सप्लेन करो कि मीठा क्या है, मुझे समझाओ कि मिठास क्या है, मीठा क्या है। जिसने मीठा चखा ही नहीं जिंदगी भर, दुनिया जहान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया जहान की ह्यूमन इंटेलिजेंस उसे समझा नहीं सकती कि मीठा क्या होता है। ऐसा है कि नहीं? इंफॉर्मेशन वो है जो एक चीज के बारे में नो हाउ है, नॉलेज वो है जो नो हाउ आपकी लाइफ को चेंज करे, उसमें डेवलपमेंट लाए, उसमें इंप्रूवमेंट लाए। दैट इज नॉलेज। आने वाले दिनों में जो फ्यूचर मैं देख रहा हूं पाकिस्तान का, इस हवाले से मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, वो ये है कि मैं पाकिस्तान का फ्यूचर हर फील्ड में, हर जाविये से, हर एवेन्यू में इंतहाई रोशन देख रहा हूं, इंतहाई रोशन। अब इसकी वजह क्या होगी, मैं अगर किसी को बताना शुरू करूं ना, इंक्लूडिंग यू, आप कहेंगे भाईजान ये खुश ख्याली, अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, बस यही हम कह सकते हैं। आफ्ताब साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है जब इमरान खान ने बोला था मैं IMF से कर्ज नहीं लूँगा? बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात थी, लेकिन ये कहना आसान था ना। खान साहब का भी देखें ना, मेरे खान साहब के लिए जो जज्बात हैं, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खान को पसंद करता हूँ, उससे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, लीडर भी है। लेकिन खान को जो कुछ, जितनी को फ्रीडम थी ना उसके पास, ये नारा उसने बाज़ औक़ात आप बाइट कहते हैं, अपने जबड़े से बड़ा ले लेते हैं, वो आपसे च्यू नहीं होता। खान हर तीसरी चीज़ तो वो कहता है मुझे करने ही नहीं दिया, मैं तो करना चाहता था। ये काम इस खित्ते में सिर्फ एक आदमी ने किया, और उस कौम की खुशकिस्मती थी, वो जमहूरी कौम थी। नरसिम्हा राव एक आदमी था जिसने ये काम किया, और उसको मनमोहन सिंह जैसे शागिर्द मिल गए। आज देखिए उन्होंने अपने सोने का किस तरह इस्तेमाल किया, उन्होंने किस किस तरह से बचतें कर करके अपना कर्जा उतारा। और IMF के चुंगल से निकलना ये ऐसी है जैसे फिरौन की गुलामी से निकलना। वो कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम निकल के तो दिखाओ। और ये बड़ा मौजज़ा था कि उन्होंने कर लिया। इसने भी नारा लगाया था, लेकिन साथ ही इसका वजीर जो मेरा दोस्त है, मैं क्या कहूँ, बड़े प्यारे दोस्त का भाई है, जुबैर का, असद उमर ने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बड़ी हद तक दुरुस्त था। लेकिन क्या हमने वो बुनियाद रखी जिसके लिए हमें IMF से निकलने में सहूलत थी, कि हम बचत का एक कौमी प्रोग्राम बनाते, ज़बरदस्त बचत करते, फिर हम दौलत का इर्तिकाज़ ख़त्म करते, जो लोगों के मतलब एक ही जगह दौलत के ढेर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ गुर्बत ही गुर्बत है। फिर हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को डेवलप करते। अल्लाह ने कितनी शानदार यंग मैन पावर दी है हमें, लेकिन उसके लिए कम से कम 15-20 साल इमरान खान को चाहिए थे कम से कम, और सारी सपोर्ट इदारों की। ना 15-20 साल दिए गए, ना सारी सपोर्ट दी गई। अंजाम आपके सामने। अच्छा सर, ये पीछे एक वाइट कैप वाला लड़का, उसके साथ वो बीएड वाला, अच्छा जी, ये दोनों सिंगर हैं। अच्छा जी, और वाह। तो आज ये हमारे पास आए हैं, तो मैंने कहा अच्छा जी, कुछ अता करें हमें थोड़ा सा। सोचिया मैं तेरे बारे किन्नी वारी सोनिए, नैन मेरे पिजे सोचा जिन्नी वारी सोनिए, याद मैनू करके ता तू भी रोंदी होनी है, मेरे वांगू राता रो के दिने सोंदी होनी है, शाम वे उडीकां तेरियां च लंघ जांदी ए, सारेयां नू मेरी मैनू तेरी पई रहिंदी ए, खोजिया मैं तेनू हर पासे जाके सोनीए, रब तो भी मंगिया सी आसां ला के सोनीए, दिल मेरा तोड़िया तू लारे ला के सोनीए, रोलती जवानी झूठा प्यार पाके सोनीए, छड़ ते तू दिता पर हुन पछताएंगी, जदों मेरी याद आई फेर किथे जाएंगी। रैप है भाई, कमाल है। अच्छा, तो ये साथ जो भाईजान है वो कुछ नहीं, नाल कुछ पढ़ते रहते हैं। वो गा रहा होंदा, दुआ मंग रहा होंदा, या अल्लाह को सानू मारे ना।
जी भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमर है। अच्छा जी, मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। जी ज़रूर। जिन्ना चिर दिसदा ऐ तूं असा नहीं मोड़ नामू चेता रखी जान वालिया डुब पे अज दिन शामा पईयां तेरे बिन सानू रोग लाण वालिया सानू रोग लाण वालिया वे बोता चिर ना तरसावी हाण दिया सजना लम्मियां उड़ीका दिन प्यार दे वे माही सानू भुल ना जावी। अच्छा जी, ज़मीर साहब, आप बब्बू के रेफरेंस से आए हैं, को पेश करें कुछ छोटी मोटी चीज़ को। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तुसां टाइम दिता है। ते माया जी जेड़ा जरूर, साडे जरूर। पाकिस्तान दा कल्चर है। हो छल्ला मेरा जी डोला जी वे डोला वे छल्ला मेरा जी डोला ओ काले कपड़े पाए हुए नी उन्हां तेनू लुट लेने जेड़े सजन बनाए हुए नी ओए उन्हां तेनू लुट लेने जेड़े सजन बनाए हुए नी छल्ला मेरा जी डोला जी वे डोला वे छल्ला मेरा जी डोला वे कोई नहरा दा पानी ओए सजना तू वार दिया जिंदे एवें भी ते जानिए ओए सजना तू वार दिया जिंदे एवें भी ते जानिए छल्ला मेरा जी डोला छल्ला मेरा जी डोला वे कोई नल के बोरोगे ओए वक्त गरीबी दा रंग सजना दे हो रोगे ओए वक्त गरीबी दा रंग सजना दे हो रोगे। वाह 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 वाह। खबर हार समंदर पार। वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना गैर फिल्मी है। गायक और सिंगर हैं शफाउल्लाह रोकड़ी और पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। करना इतनी लागर्जी ढोला तू मन चा साडी अर्जी ढोला ए काला जोड़ा तू पाचा शहरी ए साडे दिल दी ए मर्जी ढोला काले कपड़े पाए होए नी लोकां ते ढीरीस कीती काले सूट सवाए होए नी सारे रंग नाकाम हो गए काले तेढ़े जोड़े ते किसे जग विच आम हो गए। वाह वाह। ए रंग किसे नहीं पाया तै पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते सरपा के सामने आ साडी फरमैश ते अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। भूरिया भूरिया जुल्फा अख सुरमीली ढोला ते कुआं च लगसी बहु तब्दीली ढोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਅਸਲੂ ਆਪ ਜੇ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂ ਵਤ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਰ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾ ਬਹੁ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਚਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਸਾਡੀ ਫਰਮੈਸ਼ ਤੇ ब्रावो ब्रावो खबर हार समंदर पार